дигар аз худо чӣ талаб кунам? бубин, мисли замони пешин қумадон явуз бо мост. ҳамроҳ кишварамонро аз душманон пок мекунем. ба рости ман дар ҳаяҷонам. гумон мекунам ки дар нахустин амалиёт бошам. дар ҳаяҷонам. тамом рафиқон, атрофро назорат кунед. ягон хабар ҳаст? бале хонум, каме пеш ба роҳ баромадааст. пеш аз сафар ягон мушкилӣ пайдо нашуд? не хонум, бино таҳти назорат аст. дар ягон ҷо ҳаракате мушоҳида намешавад. ба ҳар ҳол эҳтиёт кунед. ман нохуширо намехоҳам. хавотир нашавед хонум, амнияти шумо таъмин аст. фурудгоҳро тамоми одамон ба муҳосира гирифтанд. мо ҳам ба ин хотир дар ин ҷоем ки амнияти шуморо таъмин кунем. дар ин кишвар ман ҳеҷ таъмини амниятро надидам. хоҳиш мекунам ҳамаатон бо диққат бошед. хуб шудааст. ин ҷо истодану зиёд мунтазир шуданро намехоҳам. ҳамин ки торик шуд ба роҳ мебароем. касе моро таъқиб надорад. тамоми чораҳои амниятӣ таъмин аст. ба ҳар ҳол бо диққат бошед. قماندان، در طرف شمال 8 نفری مسلح، در غرب باشد 6 نفری مسلح می باشند. اگر به احاطه گیریم هم تیربارانی روی می دهد. جای آن مار را پیدا کردید؟ آن جایی که با احتمال زیاد لینده را نگاه می‌دارند. قماندان 30 نفر یک جا را به محاصره گرفتند. شاید که آنجا باشد. همین قدر کم؟ این قدر جنگی را من خودم به تنهایی نابود میکنم. قماندان، چه نقشه دارید؟ پیشنهاد میکنم که مثل پیشتر عمل نماییم. من قربان شما شوم قماندان. شما را خدا خودش به ما فرستاده است. لحظه هایی که در آرزویش بودیم فرا رسید. با گروه ها تقسیم میشویم. افیدو هر دو از شمال و غرب حمله میکنید. کشالی نواسکر از شرق، عاشق و آتش جنوب رو نظارت میکنید. هر کسی از پیشتون برآمد نابود کرده به پیشش حرکت کنید. آماده هستید یا نه نمیپرسم، زیرا میدونم که شما آماده اید. کنی شیرکانم از پس کار. اطاعت قماندان.